pag-abutan Super Typhoon Yolanda, ang bugos nga San Miguel in Haros, kitaon na ang bukid, ang kadagatan, daraga, duruan ka devastated niya pag-abutan. Sobrahin ka makaharadlok, ma'am, nga seringhat na mga waray na tao nga mabubuhi hadto nga panahon. Cuando ocurre un evento climático extremo, como una inundación o como un huracán, las primeras personas que dejan de trabajar o que dejan de ir a la escuela son las mujeres y las niñas. Entonces pasan a dedicarse a tareas de cuidado, de alimentación o de crianza. Esto hace que en muchos casos las mujeres pierdan autonomía y aumenten la dependencia de sus parejas, aumentando asimismo su riesgo de sufrir violencia psicológica o física. En el caso de las niñas, además, hipotecan su futuro. Dara po, ma'am, na hinabuhan Super Typhoon Yolanda na kami nga mga women, kababayinan, na-realize namon nga may da na mahibubulig hit komunidad, diri lahit amon pansarili. Kay pareho kami, mamhan, nagkamumulat, tapos dako nga salamatan pagdatunghan. Mangroves, being where they are, between land and sea, they regulate nutrient flows from land to sea and vice versa, and especially sedimentation. Mangroves are critical in sedimentation along the coastline, which is very important. No sediments, erosion, then flooding. So you need those sediments, and that is a critical role of mangroves. Otro ejemplo de desigualdad de género en el contexto de crisis climática es la insuficiente participación de las mujeres, particularmente en el proceso de toma de decisiones. Por eso es fundamental que a la hora de diseñar soluciones garanticemos la participación de las mujeres desde la fase de diseño hasta la implementación y la evaluación de los procesos. Una po, ma'am, pag hining amon pagtalinguhan nga mangroves nga makapadung kami hit climate change nga kadugangan nga income hit mga fisher folks makabulig kami komunidad kay pagpapadamuan na ipagtanumhin nga mangroves para kami makabulig nga hin makaiwas hit climate change. If you want to reduce by 60% the energy of the storm surge, you need 100-meter wide green belt. So you need proper width of the mangroves, not just 1 meter. That's nothing, you know. That's really funny to have 1 meter green belt. So if you have the proper green belt, you get the storm protection. In addition, you get the mangrove goods and services that I described, no? The fisheries, the food, and the erosion control, the flood reduction, and the nutrient recycling. All these goods and services that, by the way, one study valued at $14,000 to $16,000 per hectare. Antimano po, ma'am, na medyo makuri pa haam kay diri pa po kami gaano nga maaram. Pero darahan panmamakiana namhan trohan sikat ta na dugangan kami han hibarok. Nagmamasayon po haam darahan pagkakaurusan grupo. Dako po nga bulig nga buburolig ito sa nga grupo. Namon ini po nga amon organization, di ba may da po namon nursery dito amon mangrove nursery. Nagkakaada po kami hin income pag may da po amon napalit. Kay pareho kami, mamhan, nagkamumulat tapos dako nga salamatan pagdatunghan sikat Oxfam nga natagan kami hibaro kung paano kami dugang makakabulig itam igkasi tao. Since 2017 nga dahan 2021 may damon ang income
Kay 2017 nagkaada namon hin mutual partnership agreement ha LGU. Nagtanom po kami more than 20,000 in just 4 years nga pag-contract ha LGU. Mas nakakahikayat po kami nga maging sugad liwat amon pag-abutin ni kay sugad hit amon mga igkasi ka grupo an ibaliwat dari haragin tutugutan kumbaga it nga an empowerment ang usang babayi nakakahikayat kami haakon nga part nakakapag-inspire ako sugad akon hanuna dira ako nakagawas tapos yan na nakahiraliwat hanuna liwat dira sa gitutugutan pero yan na nakaka-join night mga parang mga activities